सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में सताया, करबला में तकलीफें दी और उसके बाद आपके कुंबे को और आपको शहीद कर दिया। उनको लम्हा फिक्रिया है उनके लिए कि उन्होंने ऐसी हस्ती को दुख पहुंचाया जो रसूलुल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारे थी, जो रसूलुल्लाह को इतनी प्यारी थी कि आका अलैहिस्सलाम ने एक दफा नहीं अहादीस पाक उठाकर देखे कि रसूलुल्लाह ने कई दफा अर्ज किया कि या अल्लाह इनसे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करना, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करना। इसका शरीफ के रीच में आता है हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सहाबा के अफराद मस्जिद नबवी में जलवागर इतने में आका अलैहिस्सलाम की सच्ची हजरत सैयदा उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशानी के आलम में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। बहुत समाज फरमाए हजरत सैयदा उम्मे फज़ल को आका अलैहिस्सलाम ने परेशान देखा, पूछा ऐ सच्ची खैर है, क्यों परेशान है? हजरत सैयदा उम्मे फज़ल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, या रसूल अल्लाह वो ख्वाब इतना खतरनाक है कि मुझ में इतनी दिक्कत नहीं है कि मैं उस ख्वाब को बयान कर सकूं। मैंने बहुत ही खतरनाक ख्वाब देखा है। आका अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, फरमाया ऐ सच्ची जान बताएं क्या ख्वाब देखा है, आप क्या देखा है? तो हजरत सैयदा उम्मे फज़ल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है, मैंने ये ख्वाब देखा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सच्ची जान परेशान ना हो, ये ख्वाब बहुत मुबारक है, ये ख्वाब बहुत अच्छा है, परेशान ना हो। हजरत सैयदा उम्मे फज़ल ने पूछा या रसूल अल्लाह इस ख्वाब की क्या ताबीर है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सच्ची जान इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के घर मेरे जिगर का टुकड़ा एक बेटा अता फरमाएगा और वो बेटा आपकी गोद में होगा। ये ख्वाब की ताबीर है, वो बेटा आपकी गोद में होगा। और कुछ अर्से बाद आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के वक़्त के मुताबिक हजरत फातिमा ज़हरा के घर आपकी विलादत हुई। आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए, आपने देखा कि हजरत सैयदा उम्मे फज़ल ने अपने जो है ख्वाब के मुताबिक हजरत सैयदना इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया हुआ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सच्ची जान ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है जो तुम्हारी गोद में लेटा हुआ है। और आका अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाया। आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो है अपने जो है लुआब दहन से घुट्टी भी लगाई और उसके बाद उन्हें सीने से लगाया और आका अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दन को चूमा और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत सैयदा उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मामला क्या है? लोग अपने बेटों के रुखसारों को चूमते हैं, लोग अपने बेटों के माथों को चूमते हैं, या रसूल अल्लाह आपने अपने बेटे की गर्दन पे बोसा दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उम्मे फज़ल मैंने अपने बेटे की गर्दन पर इसलिए बोसा दिया है कि मेरा ये बेटा मेरे दीन की बुलंदी की खातिर ये गर्दन कटा देगा, गर्दन कटा देगा। और आका अलैहिस्सलाम से उम्मे फज़ल ने पूछा या रसूल अल्लाह लोग तो अपने बेटों को देखकर मुस्कुराते हैं, उनके चेहरों पे खुशी नजर आती है, या रसूल अल्लाह मामला क्या है, वजह क्या है कि आपने अपने बेटे को देखा आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उम्मे फज़ल बात ये है कि आज मैं मुस्तफा यहाँ बैठकर करबला का वो मंजर देख रहा हूँ जिस वक्त मेरा बेटा मेरे दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। और कबीर मोहतरम आका अलैहिस्सलाम ने अपने खुशी में इरशाद फरमाया, लाहौर फरमाए आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत मैं भी इंसान हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ,
لیکن میری امت یاد رکھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، میرے جانے کے بعد فکر مت نہ ہونا، انا تارکن فیکم الثقلین، میں جا تو رہا ہوں لیکن تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی عظیم چیزیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک چیز دوسرے پر زیادہ عظیم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک عظیم چیز اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان عظیم چیزوں میں سے دوسری چیز میری عطرت اور اہل بیت ہے۔ عظیم چیزوں میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری عطرت اور اہل بیت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کی خصوصیت بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان دو چیزوں کی خصوصیت بیان کی، فرمایا قرآن اور میری اہل بیت یہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہی نہیں، جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس فرمان کا جو ہے اس فرمان کا تجربہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں، کربلا کی تپتی ریت میں آقا علیہ السلام کے گھرانے، آقا علیہ السلام کے نواسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکاروں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ کبھی علی اکبر اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی عرب اور محمد اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی قاسم قربانی پیش کر رہے ہیں، کبھی غازی عباس قربانی پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے گھرانے کے ایک حضرے سے، ایک چھوٹے سے رکن سے لے کر بڑے سے بڑے فرد تک سب نے قربانیاں پیش کی۔ 3 دنوں سے پانی بھی بند ہے، کھانا پینا بھی بند ہے، بڑے سے برداشت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ جگر، نور نظر، حضرت سیدنا علی اصغر جو کہ ابھی شیر خور ہے، چھوٹے سے بیٹے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپتے دیکھ کر وہاں سے برداشت نہ ہوا۔ آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کی بیوی نے حضرت سیدنا علی اصغر کو اٹھایا، امام حسین کی بارگاہ میں آئی، عرض کی اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو پیاس برداشت کر سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا مہربانی فرمائے اب اس کی طرف کو دیکھ کر میرا کلیجہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، میں اس کی ماں ہوں، اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، مہربانی فرمائے آپ اسے اٹھائیں، یزیدیوں کے پاس لے جائیں، انہیں فرمائیں کہ آپ کی دشمنی ہم بڑوں سے ہے نا، اس چھوٹے سے نہیں ہے، اسی کو پانی عطا فرمائیں، اسے تو پانی دو یزیدیوں، اسے تو پانی دو۔ آقا علیہ السلام کے نواسے نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کربلا کی تپتی ریت میں آئے، یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس بچے سے نہیں ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے پانی دو۔ یزیدیوں نے پانی کی بجائے ایک بدبخت نے تیر مارا، حضرت سیدنا علی اصغر کا ننھا تھا، نرم تھا، گلا کاٹ دیا، وہاں سے خون کا فوارہ جب اٹھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے چلو بھر کے آسمان کی طرف پھینکا، تمہیں ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ آقا علیہ السلام کے اہل بیت نے کربلا کی ریت میں وہ قربانیاں پیش کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میں کر رہا تھا کہ اہل بیت اور قرآن کی خصوصیت رسول اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کربلا میں دیکھے یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے تیروں کی بارش کی، تلواروں سے زخم کیے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے زخموں سے چور چور ہے، حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک جسم سے علیحدہ ہو گیا، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ یزیدیوں نے جشن منانے کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کی نوک کے نے اپنے نانے کو بنایا اور جسم سے جدا کو نیزے سے ہے، جسم کی چلا گئی ہے، دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو
سامنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کا مین مقصد یہی تھا۔ امام حسین نے قربانی پیش کر کے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ اے میرے رسول، میرے نانا سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، انسان مٹ جائے، انسان جو ہے قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، لیکن حق بات سے ہٹنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ امام حسین کہ ملک اور اسلام یہ ہمارے لیے عظیم چیز ہے، اور ان پر قربان کا بہت عظیم بات ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ کی نعمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔